কিহৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম মোৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰ মই আমাৰ দেউতাক মই মাতৃকে বেয়া পায় প্ৰেমা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম এজন প্ৰভুৰ ডাক হোৱাৰ কাৰণে right now I release fire 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 loose 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 I release fire 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 free 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 প্ৰভু যীশুৰ নামত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ইফালে চা ইফালে মোক চা ইফালে মোক চা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ নামত come out come out come out come out loose 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 one I command in the mighty name of Jesus I declare freedom I declare freedom free 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 I release fire yes right now freedom in Jesus name हर एक दुख से छुटकारा यीशु का नाम में हर एक दुख से छुटकारा हर एक दुख से छुटकारा यीशु का नाम में प्रभु আপনার আশীর্বাদ করব দেই চকু বন্ধ কৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভু যীশুৰ নামত right now I release the fire right now touch I release fire receive I release fire fill with your presence right now प्रभु তুমি আশীর্বাদ কৰা प्रभु তুমি আশীর্বাদ কৰা From Jesus' name right now. I release fire. Fill with your presence. Fill with your presence right now. Jesus' name. Amen. Hallelujah, brother Jesus. I release fire. পড়াশোনাত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ব্লেছ কৰা yes পড়াশোনাত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ব্লেছ কৰা I release fire. পবিত্র আত্মা তুমি স্পর্শ করা পবিত্র আত্মা তুমি স্পর্শ করা পবিত্র আত্মা তুমি স্পর্শ করা রাইট নাও touch sir right now fill with your presence প্রভু সকলো পড়াশোনাত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্রভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ মই আজি ৰিলিজ কৰিছো এই ভণ্টিৰ জীৱনত যীশুৰ নামত ব্লেছ পড়াশোনা যাতে আগবাঢ়িব পাৰে প্ৰভু তুমি জানে সকলো দুখ কষ্ট যাতনা প্ৰভু আজি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ নামত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ব্লেছ কৰা Jesus name amen God bless you auntie ঈশ্বৰে মৰম কৰে হা ঈশ্বৰৰ কথাটো মানি চলা হা চকু বন্ধ কৰে Lord heavenly Father প্ৰভু মই আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ নামত I release the fire প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু সেই ভণ্টিৰ জীৱনত যীশুৰ নামত I release fire শয়তানে যাতে একো এটেক কৰিবলৈ নোৱাৰে freedom in Jesus name কিমানত পৰে হা নাই হাত উঠোৱা Lord heavenly Father প্ৰভু সেই ভণ্টিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পঢ়া শুনাত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ব্লেছ প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ লাগে তোমাৰ ব্লেছিং লাগে প্ৰভু সকলো পঢ়া শুনাত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰভু তোমাৰ অভিষেক মই আজি ৰিলিজ কৰিছোঁ যাতে শয়তানে পঢ়া শুনাত যাতে বন্ধ কৰিবলৈ নোৱাৰে fill with your fire right now I release bless her in Jesus name amen ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক দেই আমার ঘরে আমার রাতা মদ খায় একদম অশান্তি করে শান্তি ओके अभी कॉल करे थे कि चेक करना कौन सा साइड में मांगते नहीं रामायण में दोनों घुटने ओके हाथ আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে প্ৰভু আপোনাক সংজ্ঞা কৰিব পাৰে হা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম Lord heavenly Father প্ৰভু মই আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ নামত সকলোবোৰ বেমাৰ সকলোবোৰ ভৰি বিষ ওলাই যোৱা ভৰিৰ পৰা ওলাই যোৱা সকলোবোৰ বিষ free right now come out अरे घुटनी दर्द निकाल जीसुर नाम हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ राइट नाउ हर एक शैतानी ताकत हर एक दुष्ट आत्मा का ताकत यीशु का नाम में कैंसिल हो जाओ निकाल इसका शरीर से निकाल फ्रीडम come out निकाल
I release दर्द निकाल 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 लूस 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 leave 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 loose 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 I release fire 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 I release fire 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 all over her body right now all over her body right now I release fire fire come out 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 उसका शरीर से निकाल निकाल हर एक दर्द हर एक बीमार निकाल loose 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 I release fire 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 freedom 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 free free come out 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 of her body come out और प्रार्थना में रहना है हाँ ठीक है प्रभु आशीष करे ओके ঈশ্বৰৰ কামটো মানে প্ৰচাৰ কৰিবৰ মন আছে বহুত ইচ্ছা আছে কেনেকুৱা ইচ্ছা আছে মোৰ নিচিনা ইচ্ছা আছে না বেলেগৰ নিচিনা ইচ্ছা ओके মোৰ ৱাইফ 3 বছৰ হ'ল তেওঁ মানে আশা পোৱা নাই সেইকাৰণে মানে ঈশ্বৰৰ কাছে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে দিয়ে বাচ্চা পোৱা নাই তো বেলেগ তো ক'তো যোৱা নাই না হয় আপুনিতো প্ৰভুৰ কাম কৰা মানুহ হয় প্ৰাৰ্থনা কৰি হাত উঠাই Lord Heavenly Father আজি মই সেই ভণ্টিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু Jesus glory যিটো প্ৰভু আজি বাচ্চা হ'বলৈ পৰা নাই আজি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশুৰ নামত I release fire I release fire I release fire 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 receive receive আপুনি গ্ৰহণ কৰা yes গ্ৰহণ কৰা গ্ৰহণ কৰা গ্ৰহণ কৰা গ্ৰহণ receive 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 yes কাম কৰা একদম নম্ৰ কৰি ৰিসিভ কৰা দেই I release fire right now I release fire right now I release fire right now प्रभु हे भाई प्रभु তুমি आशीर्वाद करा তুমি आशीर्वाद करा आशीर्वाद करा I release fire हर एक इसका मिनिस्ट्री में हर एक इसका प्रभु का काम में प्रभु तेरा आशीष आने के लिए हालेलुया प्रभु तू आशीष कर प्रभु तू आशीष कर प्रभु तू आशीष कर हालेलुया इसका मिनिस्ट्री में चेंज आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यंग जेनरेशन में काम करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अभिषेक डाल देता हूँ हालेलुया हालेलुया जीसस प्रभु तू यूज कर विश्वास का प्रार्थना करूंगा लॉर्ड हेवनली फादर प्रभु আজি সেই পেটৰ প্ৰভু আজি বাচ্চা হ'ব পৰা নাই আজি মই তোমাৰ দাগ হোৱাৰ কাৰণে মই আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ প্ৰভু যীশুৰ নামত সকলো তেওঁৰ গৰ্ভ বন্ধ কৰা আত্মাবিলাকক সকলো শয়তানৰ ভক্তিবিলাকে যাতে সিহঁতক হিংসা কৰি পেলাই জ্বলন কৰি পেলাই যাতে সিহঁতক সকলো বন্ধ কৰি দিয়াক মই খুলি দিছোঁ যীশুৰ নামত I release fire I release fire I release fire I release fire 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 I release fire 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 I release fire 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 I release fire 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 touch receive I release fire I release fire प्रभु यीशु का नाम में छुटकारा 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 freedom 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 bless her 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 खुल जा यीशु का नाम में amen amen प्रभु आशीष करे God bless you ini yang harus kalau dengar Faisal brother misalnya bless yes fill with your presence fill with your presence right now fill with your presence right now fill with your presence right now bless him right now harus biasa কিছু বেমার নাই আর মাঝে মানে হাই প্রেসার আর বাকিখিনি ঠিক আছে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰভু যীশুৰ নামত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো নাগৰ প্ৰব্লেম সকলো চাইনাছৰ প্ৰব্লেম ওলাই যোৱা
Nagor problem, sinus problem, high pressure. Right now, come out. Come out. Come out. Come out. Come out of his body right now. Come out of his body right now. Prabhu Jesus namo mokolobor yar bodiror pora ulai aha. Susto hobole lage right now. Susto hobole lage right now. এবার আরো প্রার্থনা করি। দুটা বেমার আছে দুবার প্রার্থনা করি। I release fire. সকলো বেমার, হাই প্রেসার, সাইনাস ওলাইছো। I release fire. 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 Come out. Free. 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 সকলো বেমার, হাই প্রেসার, সাইনাস যিশুৰ নামত ফ্ৰী হৈ যোৱা। যিশুৰ নামত ফ্ৰী হৈ যোৱা। যিশুৰ নামত ফ্ৰী হৈ যোৱা। হালেলুয়া। গড ব্লেছ ইউ। ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ কৰক আপোনাক আৰু বেছি সুস্থ কৰি ৰাখক। Aros kalamdeng. Haleluya. Prabhu Jisu ni Faisal. Aros kalamdeng apa? Jisu ni Bea Faisal. Hongbai ni Noah Faisal jitu সমস্যা জানায় Faisal. Kasih kesan জানান gua Faisal. Jisu ni mga. Jisu ni mau kasih সমস্যা kesan জানান gua Faisal. Jisu ni mau kasih সমস্যা kesan জানান gua. Kau kasih সমস্যা kesan জানান gua Faisal. Prabhu Jisu ni mga. Anga Faisal apa? Bini tak Aros kalamdeng beza dia Faisal admiau augai binahaya. नोंनि लामाजों जाहाथे आवगायबोनो हायो आफा इसोर फोरबो दिनै नोंनि थाखाय गांनाय दङ नोंनि थाखाय हास्थायनाय दङ नोंनि थाखाय नागिरनाय दङ आफा इसोर नों ब्लेस खालाम आफा इसोर बेखौ नों ब्लेस खालाम आफा इसोर आमेन गॉड ब्लेस यू ब्रदर गॉड ब्लेस यू क्या के लिए प्रार्थना करूंगा पढ़ाई के लिए कितना क्लास में पढ़ता है 10 क्लास में इस पर मैट्रिक क्या अच्छे रिजल्ट मिले और 10 में आगे जाकर आगे बढ़ती लॉर्ड हेवनली फादर इस दोनों भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु तू आशीष कर ये दोनों भाई प्रभु तेरे आशीष लेने के लिए इतना दूर से आया हुआ है तू ब्लेस कर मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर में आई रिलीज फायर दुनिया का शक्ति शैतान का शक्ति ये लोग का जीवन को ये लोग का लाइफ को नष्ट ना कर पाए आज मैं डिक्लेयर करता हूँ ईश्वर का नाम में हालेलुया तू आशीष कर ब्लेस कर हालेलुया फायर फायर I release fire. I release fire. I release fire. I release fire. Fill them with your presence right now. पढ़ाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में. I release fire. I release fire. Fill with your presence. I bless them. I bless them. I bless them. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Bless their studies. I bless in Jesus' mighty name their studies. Amen. Amen. God bless you. अच्छा से पढ़ाई करना और बीड़ी दारू वगैरह सिगरेट वगैरह नहीं लेना. Study करना. जोंनि इसोरनि मानसि नालाय study खालामबाबो इसोरनि खालामोना. Hallelujah. Faisal बे फंबायनि थाखाय आरज खालामनो आफा. नों बोरै Faisal बे फंबायखौ आफा. वा Faisal बिनि फरायनायाव बिनि जिउ खुंनायाव वा Faisal नों बोरै आशीर्बाद खालाम ब्लेस खालामा Faisal. ये जाते जेब्लायबो नोंखौ सिगावफिननानै नोंखौ मानिनानै नोंनि लामाजों जाहाथे जिउ खुंनो हायो आफा इसोर गासै संसारनि जानाय लोंनाय गासै आफा इसोर संसारनि लुबैनाय गाज्रिखौ नागारनानै जाहाथे नोंनि लामाजों थाबायनो हायो आफा दिनै आरज खालामदों गासै खोमसिनि बिलाया गोजान जानांगौ राइट नाउ गासै खोमसिनि बिलाया गोजान जानांगौ राइट नाउ I release fire freedom उदांस्रि आफा नों बोरै बिनि फरायनायखौ बिनि जिबनखौ बिनि आफा इसोर लाइफ केरियारखौ आं नोंनि गोथार आखायाव गथायदों जिसुनि मुङाव Jisu ni mungaw. Amen. Amen. God bless you. Hallelujah Faisal. Berbu. Dia pun tak yang harus salam apa. Ini apa Faisal dia bawa beri keselamatan. Kau di sibon kulanami apa? Adnya au kau hasta dengan Faisal. Ini yang declare kelam dengan Faisal ini fire right now. Nami fire. Tang Faisal dia pokok. I release fire. Fire. Fill with your presence right now. Isra beri tengah bok. एडिसी धरा पड़िदेऊ मधुमा छायो भने थाइरोगो धरा पड़िया अनि जेनेबा ईश्वर हामीले बेमार आजारफोरखौ छोडाथों आरो आंबो ईश्वरखौ नाजानानै लानो अराय समाव आंनि न'खराव गोबां समस्या फैयो जेनेबा समस्यानिफ्रायबो जेनेबा ईश्वरखौ नाजानानै लानो आंनि गथ'आबो गोजानाव थायो बियो बाहेरावहाय बियो गथायाबो खर' गिदिङो बिनि जिबनावबो सानाय सुनाय जेनेबा सदा प्रभुआ बिखौहा अराय सम बायखानानै आरो फिसा हिन्जाव दङ बिबो दुर्बलतावहाय दङ इसोरा जेनेबा
आफा इसोरल' थागोन बिफा फोरबो जिसुनि मुङाव आर'ज खालामदों आफा इसोर बिनि देहायाव आफा इसोर गासै थाइरड गासै इउरिक एसिड ओंखारलां गासै थाइरड गासै इउरिक एसिड ओंखारलां फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर आं दानो डिक्लेयार खालामदों फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर दानो आं डिक्लेयार खालामदों राइट नाव बिनि न'खराव बिनि गथ' गथायनि जिबनाव जानाय गासै समस्याफोरा आफा इसोर गासै उदांस्रि जानांगौ समाधान जानांगौ जिसुनि मुङाव हिलिंनि थाखाय आर'ज खालामनो नाजाव आं रिलिज खालामदों राइट नाव आइ रिलिज फायार गासै बेमार थाइरड इउरिक एसिड ओंखारलां बेमार ओंखारलां फोरबो जिसुनि मुङाव गासै बेमारा गोजान जानांगौ डिक्लेयार खालामनांगौ फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर गासै बेमारा गोजान जानांगौ उदांस्रि फोरबो जिसुनि मुङाव आइ रिलिज फायार खेबसे आर'ज खालामनानै आखाइ थिखां फोरबो जिसुनि मुङाव गासै इउरिक एसिड आरो थाइरड ओंखारबो उदैनिफ्राय ओंखारबो come out loose freedom in Jesus name complete healing जानांसिगौ जिसुनि मुङाव फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर बे दैनि सायाव मोनसे रिलिज खालामदों आफा दिनै जायफोरा आफा इसोर दिनै गांदों जायफोरा नागिरदों आफा इसोर बे दैया नांनायजों लोगोसे नोंनि अभिषेकआ सिरिनांगौ नोंनि आफा इसोर आशीर्बादआ सिरिनांगौ सभी लोग सुनिए विश्वास का साथ आप लोग इंतजार कीजिए विश्वास का साथ हाथ उठाइए मैं अभी परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आशीष को सभी का ऊपर रिलीज बनाओ फायर ग्रहण कीजिए यस ग्रहण कीजिए यस ग्रहण Everything should be free. Yes. Perbunan ni boleh apa isya? Yes. Pani kunung gelas kelam apa isya? Dan berbeda sebar kelam gelas kelam apa? Ini ketara dia boleh apa isya? Saya kami itu sudah apa isya? Ini apa isya? Beda itu apa isya? Apa isya? Songsarni lama sing kawin nang ada? Berhenti lama sing kawin ada? Kembanian ini kasih breast cancer aham sebenarnya? Hah? Tonsil gue dong. Oke. Dan kondisi. Haleluya. Perbu Yesus ni munga. Kasih tonsil. Breast cancer enggak ber? Si Yesus ni munga. प्रभु में प्रार्थना करता हूँ इस दर्द के लिए
Katakan sebanyak Tuhan Yesus. I release fire. I release fire. Fire, fire, fire. Freedom in Jesus' name. Berangkat. Yes. Yes. Fill with your presence right now. हर एक शैतानी ताकत से, हर एक दुष्ट आत्मा का ताकत से, ओ प्रभु तू चुप करा दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु का नाम में ब्लेस जीसस, आमेन आमेन। प्रभु आशीष करे।